आरक्षणाची मागणी पुराय करपाक गोंय सरकाराक अपेस आयिल्ल्यान 14 जानेराक सकाळी 10 वरांचेर आझाद मैदानाचेर निदर्शनां करतले। मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्रायब्स ऑफ गोवान सरकाराक शिटकायले। एसटींक अजून मेरेन तांच्या बलिदानाचे फळ मेळूंक ना, देखून आमी वावुरतले। आमी आंदोलन करून आमचे बिल पास करून घेतलेच, मिशन फॉर पॉलिटिकल रिझर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्रायब्स ऑफ गोवाचो प्रवक्तो गोविंद शिरोडकारान सांगले। हो जो मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशनाचो जो हे आसा, आमचें जे आंदोलन जे आसलें की हे 2022 सुरू जालें, मिशन एकूच आसलें जी आमची ही जी लेजिमेंट आमची जी मागणी जी आसा की विधानसभेत आमकां राजकीय आरक्षण मेळचें म्हणून आमी मिशनान अथक परिश्रम घेतले। डेलिगेशन आसा ती दिल्लीक वेली, होम मिनिस्टरा कडेन वेली, सगळ्या आमच्या असेंब्लीचेर आमी प्रेशर हाडलो। सगळे आमचे जे हे आसा ओपोजिशन जे आसा तेंच्यांनी सगळ्या पार्टींनी आमच्या खातीर बरें काम केलें, लिडरांनी, आनी ह्या प्रेशरानुसार शेवटी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया हे बिल इंट्रोड्यूस करपाक आमी भाग पाडले। हे जे बिल हे आसा ते जावन आतां 6 म्हयने सुमार जाले। जे कितें फुडें कितें एक्सपर्टायट करपाक जाय आसलें जाता तितक्या बेगीन। आयजूच आतां अशी न्यूज कळयल्ली आसा की इलेक्शन आसा ते 2027 न्ही तर 2026 जावंक शकता, डिसेंबराक। आनी अशें तर हे आमचे गोंयचे सरकार जे आसा जे सदांच आमकां गाजर दाखयता, तुमचें काम करतले 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 म्हणून, आनी आमच्या आदिवासी लोकांचो सपोर्ट घेवन ह्या हेजेर खुर्चेर बसून रावता। हे कासवाचे गतीन काम करून चलचें ना। अजून म्हणटा आमी आमकां ग्रांटेड दवरूं नाका। दोतोरान सांगला त्या प्रमाणे 14 जानेवारीक आमी आझाद मैदानाचेर डेमॉन्स्ट्रेशन करतले, बसतले। त्याच बरोबर आमचो संपूर्ण आदिवासी जो समाज जो आसा तांकां कदाचित हे जे राजकीय जे आरक्षण जे आमी मागता मिशनाच्या मार्फत तेची गंभीरता कळूंक नासतली। The readjustment of representation of scheduled tribes in assembly constituencies of the State of Goa Act 2025 इंट्रोड्यूस केलें 2024 आनी त्या दिसाकच पास करून मागीर 13 ऑगस्ट 2025 ह्या बिलाक आमच्या प्रेसिडेंटान असेंब्लीन आतां बिल पार्लिमेंटान टेबल केल्या उपरांत आतां सरकारान पास करपा खातीर वो एसेंट दिवपा खातीर 1 वर्स काडलें आनी नोटिफाय जाले उपरांत प्रेसिडेंट एसेंट मेळ उपरांत आज ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर ऑलमोस्ट 6 म्हयने कंप्लीट जाले। पूण सरकारान जे नोटिफिकेशना प्रमाणे जे कायद्या प्रमाणे जे कितें करपाक जाय आशिल्लें तें अजुनूय केलें ना। जी ऑथॉरिटी आसा ताका पावर दिवपाक जाय आशिल्लें काम करपाचें तें अजून केलें ना। जे पेड खावन ते झोपी गेल्यात मातशें जाग जावचें आनी सरकाराक जाग हाडपा खातीर, कित्याक आदिवासीचे प्रश्न आसात तेन्ना सरकार सामको कुंकर्ण भाशेन न्हिदता। त्या सरकाराक ज्या कुंकर्ण भाशेन जो झोपी गेला त्या सरकाराक आमच्या मुद्द्या बाबतीन, आमच्या इशूआ बाबतीन जागृताय करपा खातीर आमी 14 जानेवारीक 2024 10 वरांचेर आझाद मैदानाचेर आमी धरणा बसतले। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।